Aronija spada u višegodišnje listopadne voćne vrste. Raste kao grm do visine od 1,5 do 2,5 metra. Počinje cvjetati u drugoj polovini proljeća cvjetovima bijele do svjetlo-roze boje. Cvjetanje obično traje oko 15 dana, a cvjetovi se ne razvijaju ravnomjerno, što je dobro, jer se tako biljka štiti od mogućeg mraza. Svaki cvat može se pohvaliti cvjetanjem sa čak 30 cvjetova. Cvjetovi su bijele i ružičaste boje promjera oko 1 cm. Grupirani su u grozdaste nakupine promjera do 6 cm. Plod se razvija 90 dana. U početku su bobice zelene boje prekrivene sitnim blijedim dlačicama te prijanjaju jedna uz drugu, ali kako rastu, tako se odvajaju jedna od druge. Sredinom ljeta bobice počinju mijenjati boju i dobivati na težini, a kasnije postaju gotovo crne. Beru se krajem 8. mjeseca. Nakon usporavanja vegetacije u jesen ili na zimu, pristupa se orezivanju, gnojidbi te zaštiti nasada. Aronija je otporna na bolesti, pa sama zaštita i nije obavezna, pa ćemo u ovom videu pričati o orezivanju i prihrani aronije i pripremi voćki za narednu godinu. Puno vas je tražilo da opišemo način orezivanja aronije, pa budući da je ova tema sada aktualna, napravili smo i ovaj video. Nadamo se da ćete podržati naš rad sa lajkom i ostaviti nam komentar ispod videa. Podijelite ovaj video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i oni vidjeli, nadamo se, korisne informacije koje dijelimo. Da bi uredili grmove aronije i izvršili gnojidbu i okopavanje prostora oko biljaka, prvo ćemo uraditi rezidbu. Na ovaj način dobiti ćemo više prostora i lakše ćemo pristupiti tom prostoru. Rezidba se najčešće sastoji od uklanjanja izdanaka i grana koje rastu horizontalno, a izdanci koji rastu vertikalno se ostavljaju. Takvih izdanaka može biti jako puno, ovisno o plodnosti tla i vlažnosti, pa je potrebno prorjeđivanje. Prije nego orežete izdanke koji su nepotrebni, možete neke izdanke iskoristiti za razmnožavanje aronije. Jednostavno odgrnite tlo i savijte mladi izdanak pored grma te ga potrpajte zemljom. Već iduće godine ovaj izdanak će razviti svoj korijen i biti će spreman za presađivanje. Takve sadnice je lako proizvesti, pa ako imate prostora, napravite nekoliko sadnica i podijelite ih sa prijateljima. Aronija raste najčešće kao grm i često ima velik broj mladih izdanaka, pa se često zato i postavlja pitanje koje izdanke orezati, a koje ostaviti i koliki je broj izdanaka dovoljan za jedan grm. Da bi odgovorili na ovo pitanje, treba razlikovati izdanke po starosti. U grmu aronije najčešće imamo izdanke starosti od 1 do 6 godina. Velike stabljike su i najdeblje i stare su oko 6 godina. One se najčešće granaju pri vrhu, što i nije poželjno. Broj pupova na granama starih izdanaka je najčešće manji nego broj pupova na mladim izdancima starosti 2 ili 3 godine. Upravo zbog toga radimo smjenu, odnosno stare izdanke ćemo ukloniti, a ostaviti nove mlade izdanke. Ovo radimo svake godine na isti način i tako dobivamo grm sa jednako zastupljenim izdancima različite starosti.
Jednogodišnji izdanci su visine od 20 cm pa sve do 1 metra. Njih najčešće izraste između 10 i 20 po grmu. To je velik broj i većinu ćemo ukloniti. Ostaviti ćemo svake godine po 4 mlada izdanka koji su se dobro razvili. Birati ćemo izdanke koji su dobro raspoređeni u grmu, odnosno dovoljno udaljeni jedan od drugog. Uklanjati ćemo one koji su u blizini drugih izdanaka. Vodeći se s tim, ako svake godine ostavljamo 4 nova izdanka, a vadimo one koji su stariji od 6 godina, dobiti ćemo broj izdanaka po grmu. Tu se najčešće radi o broju koji se kreće između 20 i 25 izdanaka. Ako se ne bi radilo orezivanje, broj izdanaka bi bio i preko 40 ili 50, što je previše. Samo orezivanje jednako je i kod mladih nasada. Ove sadnice smo posadili prošle jeseni i već u prvoj godini imale su plodove. Ova biljka zaista brzo dolazi u rod i veoma se brzo razvija. I na tim mladim grmovima izabrati ćemo 4 izdanka koja ćemo ostaviti. Biramo izdanke koji su raspoređeni na 4 strane grma. Kao i kod svake biljke, gledamo da se maksimalno prorijedi prostor unutar grma i da se omogući dotok svjetlosti na što više lista na granama. Budući da se radi o velikoj količini mladih izdanaka, ali i veoma jakim izdancima u starijim godinama, potražite alat koji će vam olakšati taj rad. Nama su se za to odlično pokazale baterijske škare koje bez problema mogu orezati veći broj grmova aronije ili drugog voća. Inače, cijena ovakvih alata je dosta velika, ali mi smo pronašli alat koji se može nabaviti po prihvatljivoj cijeni. Ukoliko vam se svidi ovaj alat i poželite ga imati te koristiti u svom voćnjaku, posjetite link koji ćemo postaviti u opisu i na kraju ovog videa. Kao i kod svakog orezivanja, preporučujemo da se alat prvo dezinficira alkoholom ili nekim drugim dezinfekcijskim sredstvom. Ovo je bitno da bi se spriječilo prenošenje bolesti sa biljke na biljku. Kada je u pitanju održavanje alata, dovoljno je samo povremeno podmazati oštricu uljem da bi alat bio dugo vremena efikasan. Kod orezivanja aronije rekli smo da uklanjamo horizontalne izdanke u donjem dijelu grma, ali oni nisu poželjni ni u gornjem dijelu jer zasjenjuju izdanke ispod. Prema tome, na razgranatim izdancima veće starosti ukloniti ćemo bočne grane na kojima i onako nema puno ploda. Izdanke koji su se savili na stranu i postoji mogućnost da pod teretom ploda padnu na zemlju, uklanjamo sada u fazi rezidbe. Ne preporučujemo prekraćivanje izdanaka jer pri njihovim vrhovima je najveća količina plodova. To je opravdano samo ako želimo smanjiti količinu ploda da bi dobili na većoj krupnoći i kvaliteti plodova. Ipak, ako uradimo dobro gnojidbu biljaka, plodovi bi trebali biti kvalitetni, a urod obilan. Mi gnojidbu uvijek radimo kombinacijom stajskog i mineralnog gnojiva. U vrijeme mirovanja biljaka potrebno je obogatiti tlo oko biljaka sa hranjivom materijom. Prije nego što dodamo gnojivo, prostor oko biljaka ćemo očistiti od korova da ne bi nakon gnojidbe krenuo sa još intenzivnijim rastom. Okopavanje prostora oko biljaka vršimo alatima koji nam olakšavaju rad u našem voćnjaku, a to su striž i ploskorez.
Nakon okopavanja u tlo dodajemo prerađeni stajnjak i miješamo ga sa zemljom. Dodajemo i mineralno gnojivo NPK formulacije 7-20-30. Ovim hranjivom obogaćujemo tlo većim količinama fosfora i kalija koji su bitni za dobru berbu u narednoj godini. Pravilnim orezivanjem i gnojidbom dobiti ćemo obilje plodova koji su poznati po ljekovitosti i pozitivnom utjecaju na ljudsko zdravlje. Bilo da zamrzavate plodove pa ih konzumirate u toku zime ili od njih pravite cijeđene sokove, odlični su za popravak krvne slike. Mi ih najčešće jedemo direktno svježe sa grmova. Odlični su za osvježenje u ljetnom periodu kada obavljamo poslove oko drugih biljaka i radimo na uređenju našeg voćnjaka. Samo nekoliko grmova aronije dovoljno je za jedno kućanstvo. Već sa 2 grma može se nabrati dovoljna količina plodova koja će se pojesti u toku zime, pa ako imate prostora za posaditi ovu biljku, obavezno je posadite. Pokazali smo vam kako razmnožiti aroniju, a ako želite kupiti kontejnersku sadnicu, obratite se u neki od vrtnih centara ili rasadnika. Mi često proširujemo asortiman naših biljaka u vrtnom centru Drijen pored Zagreba, koji je raj za oči svih zaljubljenika u biljke. Ako ste u blizini, posjetite ih i uvjerite se u to i sami. Nadamo se da smo ovom temom dali dovoljno informacija o orezivanju, gnojidbi i o samom uzgoju aronije. A ako imate nekih dodatnih pitanja, slobodno pišite u komentar. A pišite nam i koja su vaša iskustva oko uzgoja i upotrebe aronije u prehrani. Da li su vam draži sokovi ili svježi plodovi? Pišite nam i otkud nas pratite, tu smo da zajednički podijelimo informacije o uzgoju voća i povrća.